अल्लाह ताला के मखलूक है जो नूर से पैदा हुए हैं। फरिश्ते बहुत हैं, उनमें से 4 मशहूर है। 4 मशहूर फरिश्ते कौन है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगाम नबियों और रसूलों तक पहुंचाने हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बादलों और बारिशों के जिम्मेदार। हजरत इस्राफील अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन सूर फूंकने वाले। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम इंसानों के रूह निकालने पर मामूर है। किसको कहते हैं? हर इंसान के साथ हमेशा 2 फरिश्ते रहते हैं। एक फरिश्ता इंसान के नेक काम लिखते हैं, दूसरा फरिश्ता इंसान के बुरे काम लिखते हैं। कुरान मजीद क्या है? कुरान मजीद अल्लाह ताला के कलम है। कुरान मजीद किस पर नाज़िल हुआ? कुरान मजीद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। कुरान मजीद कितने साल में नाज़िल हुआ? कुरान मजीद 20-25 साल में नाज़िल हुआ। कुरान मजीद में कितने मंजिल है? कुरान मजीद में 7 मंजिल है। कुरान मजीद में कितने पारे हैं? कुरान मजीद में 30 पारे हैं। कुरान मजीद में मक्की सूरतें कितने हैं? कुरान मजीद में मक्की सूरतें 80 है। कुरान मजीद में मदनी सूरतें कितने हैं? कुरान मजीद में मदनी सूरतें 20 है। कुरान मजीद में कितने आयतें हैं? कुरान मजीद में 6666 आयतें हैं। कुरान मजीद में कितने रुकू है? कुरान मजीद में 540 रुकू है। कुरान मजीद में सजदे वाले आयतें कितने हैं? कुरान मजीद में सजदे वाले आयतें 14 है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि कुरान के अंदर कितने रुकू हैं, कितने सजदे हैं, सजदे की आयतें कितनी हैं, ये तमाम सवालों के जवाब बच्चों ने अच्छी तरह पेश किया है। और इसी तरह फरिश्ते क्या हैं, फरिश्तों की तादाद कितनी है, उसके मुतालिक भी बच्चों ने अच्छे अंदाज में अच्छे सवालात और अच्छे जवाब पेश किए हैं। उसके बाद इंग्लिश स्पीच देने के लिए, इंग्लिश बयान देने के लिए मैं चांद बादशाह को दावत देता हूँ कि वाइस इंग्लिश स्पीच बयान चांद बादशाह। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, the topic of my today's talk is the Holy Quran. It is the most important topic in Islam. May Allah give me topic to speak right and enable us to follow the right path of Islam. My dear audience, the Arabic word Quran is derived from the word Qara, means to read and recite. The Quran is the most sacred book in the world. It is the book of Allah. It is the speech of Allah. All the words of the Quran are the words of Allah. It was given to the Hazrat Jibreel, the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Quran was revealed in a period of 23 years in Makkah and Medina. There are 114 chapters that contain more than 6,000 verses. My dear public, the Holy Quran is the only ever-living miracle and guidebook for all living beings. As Allah says in Surah Al-Baqarah chapter 2 verse 25, as guidance for mankind, it has clear sense, it shows the right path and the differences between the right and the wrong. But many people mistakenly think that Islam is a new religion and Muhammad Prophet is the founder of Islam and Islam is only for Muslims. But in reality, it is not like this. Because Allah is our creator. He created all of us. He wants us to follow the right path. For this purpose, He sent down many messengers and prophets to guide the mankind. To every prophet and messenger, Allah revealed books or divine scriptures to guide the mankind. My dear audience, the major divine scriptures are four. The first one is the Torah, which was given to the Sayyidina Musa Islam. The second one is the Zabur, which was given to the Sayyidina Dawud Islam. The third one is the Injil, which was given to the Sayyidina Isa Islam. And the fourth one is the Holy Quran, which was given to the Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As Allah says in Surah Al-Nahl, chapter 16, verse 89, we have sent down the book and explanation of everything, and guidance and merciful, and glad for the Muslims. My dear comrade, the subject of the Holy Quran is the human beings. Its aim is to guide them and lead them out of the darkness of evil in the truth of light. It's full of blessings. If a person recites a letter from the Quran, he was rewarded 10 times over it. As Muhammad once said to Muhammad, the best among you is the one who reads and teaches the Quran to everyone
is the best person in the world. On the occasion of Shatatul Mizan, he mentioned in one another hadith, I see here among in the book of Allah, if you will get full of it quickly, you will not deviate. My dear audience, Islam has come to us in complete form. No change has been made to it. Nothing of it is missing. No change has to be made to it, and no part of it is forgotten. Think one, how can it be possible when Allah Himself protects the Holy Quran from all the corruption? As Allah says in Surah Hijr verse number 9, certainly we have assured that we will protect from the corruption. Because of the importance of the Quran, it shows much significance towards the humans and the humanity. Therefore, we should learn Quran and make the habit of reading the Quran daily. If the person who doesn't know how to read the Quran, or Prophet once said, the person who doesn't know about reading the Quran in his heart is like a destroyed house. If you know how to read the Quran, you will find the answer of your own problem, which will come to you by reading the Quran. My dear audience, now I would gratefully convey my regards to the Maulana Sahib. I am grateful for giving me this opportunity, and Allah provides us great opportunity to wait for the Islam and the Holy Quran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. और कीमती नसीहत फरमाई। उसके बाद मैं करीब निसा और तहसील को दावत देता हूँ कि खुदा के रसूल और सीरत के मुतालिक मुकालमा पेश करें। रसूल अल्लाह ताला के बंदे और इंसान होते हैं। अल्लाह ताला उन्हें अपने बंदों तक अहकाम पहुंचाने के लिए मुकर्रर फरमाया है। वो सच्चे होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते और गुनाह नहीं करते। नबी और रसूल में फर्क क्या है? नबी उस पैगंबर को कहते हैं जिसको नई शरीयत और नई किताब दी गई हो, और नबी हर पैगंबर को कहते हैं जिसको नई शरीयत और नई किताब दी गई हो या ना दी गई हो। सबसे पहले पैगंबर कौन है? सबसे पहले पैगंबर हज़रत
بھائیوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے نبی نہیں جانتا ایسی ایسی باتیں انہوں نے فرمائی ہے کہ ہمارے نبی کی پیدائش کب ہوئی ہے، ہمارے نبی کون سے دن پیدا ہوئے، ہمارے نبی کے کتنے نکاح ہوئے، مکہ میں کتنے سال تھے، مدینے میں کتنے سال تھے۔ اس طرح بہت تفصیلات کے ساتھ بچیوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتائی، اور ہر انسان کو جاننا بھی چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے احوال کو، کیونکہ ہم امت محمدیہ ہیں۔ امت محمدی کو ہر انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جاننا، ان کو پہچاننا، ان کے حالات زندگی کا مطالعہ کرتے رہنا، ان کے زندگی کے احوال کو تعلیم رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ وہی تو نبی ہیں جو ہمیں کل قیامت کے دن بھی کام آئیں گے۔ جب تک دنیا کے اندر تھے ہمارے لیے رو رہے تھے کہ میری امت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، میری امت کا کیا بنے گا، میرے جانے کے بعد میری امت کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعاؤں کی برکت ہے کہ ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں آ رہا ہے، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ میری امت کو ہلاک نہ کرنا، میری امت کو پچھلی امتوں کی طرح ایک ہی مرتبہ عذاب میں ختم مت کر دینا۔ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، تو اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ ہمارے لیے آج ہم کتنے بھی غلطیاں کر رہے ہوں، کتنے بھی گناہ کے کام کر رہے ہوں، کتنے بھی نافرمانیاں کر رہے ہوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کو روکے رکھا ہے تو ہمارے نبی کے صدقے۔ تو اس نبی کے متعلق جاننا ہر انسان کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ تو بچوں نے انہیں سوالات کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے پیش کیا، اور ہر انسان کو ان پر ایمان لانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد میں عربی تقریر پیش کرنے کے لیے ساری کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ عربی تقریر سنائیں۔ الحمدللہ الذی انزل کتابہ بحکمتہ ويتدارسه العباد ويتدبر ما فيه من هدى ورحمة وسليم ويتمثل له هذه النبيات إلى يوم الميعاد نحمده على وصله به وفي جوده وكرمه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي له الحمد في الآخرة والأولى ونشهد أن سيدنا وولينا محمدا عبده ورسوله أزكى الناس شيئا وأصدقهم مقالا وأعلاهم منزلة عند الله تعالى صلى وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين يتلون الكتاب الذي أنعم عليه وأطلق النهر يجمع بينهم تراهم ركعا رجالا أشداء للكفار وأصلح لهم بشيء غير ورفع إلى يوم الدين. أما بعد فثلاثة شهادة فأسلك وسيلة هذه الألفة مباركة بإذن الله والذي مع السماء مبارك بسم الله والذي مع السماء لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزيل حميد حكيم كتابا وقيت حميدا أمية نزله ولا تكتبه ولكنه استحلوا بتحصيله وتسجيله تلاوته من الأمر بذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اپنی معافی زمین ادا کرنے کی کوشش کی ہے، تو ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے معافی زمین اور اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے بولنے کے لیے زبان کھولنے کی صلاحیت ہونا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ دوسری جگہ اپنے گھر والوں کے یہاں تو بولنا آسان ہوتا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے منہ کھول کر بولو تو شرما جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے بولو تو ڈر جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے بولو تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو منہ کھول کر بولنا اور وہی دوسرے زبان میں بولنا یہ بہت ہی ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ تو بچے نے عربی کے اندر اپنی معافی ضمیر ادا کرنے کی بہت ہی اچھے طریقے سے اچھے انداز سے کوشش کی ہے، کسی بھی طرح اپنے معافی ضمیر کو ادا کریں۔ تو اس کے بعد میں
इंग्लिश चीज को पेश करने के लिए तमन्ना को दावत देता हूँ कि वह अपना इंग्लिश तकरीर पेश करें। My dear audience, today I am here to talk on the topic of Islam and the world. It is a very important topic which is able to listen it carefully. I hope you will listen my speech with patience. My dear colleagues, Islam is the second largest religion in the world after Christianity with 1.8 billion Muslims worldwide. Islam started in Makkah during Prophet Muhammad's life. When Islam came in Makkah, the whole Arab was filled with injustice, cruelty, harassment, adultery, gambling and drinking each other. Receiving anything was considered a hard and especially in business. Italy had become the spot of their lifestyle. Because of Italy, everyone becomes very good and very difficult, very good. They were divided among race, color, gender and social classes. Women had no any value for them. They lived meaningless life. Humanity had no any value for them. They lived meaningless life. My dear listeners, in this talk and how to live the life, Islam you are the world, how to treat with humanity, Islam you are the world, a beautiful culture, Islam you are the women, a great respect and honor. Islam you are a lot to the world in terms of medical, science, technology, art and culture. The world was a great deal to Islam in various fields of life. My dear friends, I would like to ask you what we Islam developed in the education of course. The education is a great gift of Islam because in the first verse of Holy Quran, the Muslims were ordered to seek knowledge by admitting Allah. As it was mentioned in Surah Iqra, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbuka al-akram, alladhi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Read in the name of your Lord who created, He created from zero. Even your Lord is the most powerful, who taught that and taught them and He did not know. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, "Al-ilmu minal mahdi ilal nahar." Seek knowledge from the garden to the grave, and in another hadith he said, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah." Seeking knowledge is obligatory on every Muslim and woman. In the result of these orders, the Muslims made a great progress in various fields of science, medical, technology, art and culture. The figure which we use in mathematics from 1 to 90 was given to the world by Arabs. Before this figure came into use, Roman figures were used. Not only that, but it was the Arab traders who taught the West how to keep the proper account. The word algebra came from the Arabic word al-jabr. It was the Arab mathematician who taught how to use the exact pointing mathematics. Dear dignitaries, Islam is the most comprehensive religion on the face of the earth, and it covers all aspects of human life. It requires Muslims to be considered and not highly skilled. In fact, Islam has given a lot to the world in medical science also, and Muslims made intelligent marks on the pages of the history. In almost in all branches of history. Theory certain the father of the history of life wrote in the intellectual of history of life. Most of the famous exponents of Muslim universal and element figure was Ibn Sina. His most important works are the Qur'an, the Qur'an history, the animals and encyclopedia of medicine. My dear friends, now Islam is the fastest growing religion in the world and second largest religion in the world after Christianity. Now Islam is the last and final religion to be accepted and adopted. After coming Islam, all previous religions have been invalid, and now no religion other than Islam is acceptable. In the sight of Allah, and not any religion is able to be followed except Islam. That's why everybody should accept Islam and know the reality of Islam. My dear audience, now I am going to conclude my speech. Thanks for listening my speech carefully. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. बच्ची ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस्लाम के मुताबिक इस्लाम दुनिया के अंदर किस तरह फैला है, पहले इस्लाम के अंदर दुनिया के अंदर हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम किस तरह शुरू हुआ उसके मुताबिक, और अरबों ने आकर किस तरह मेहनत की है, अरबों के अंदर इस्लाम को किस तरह
آگے بڑھا ہے، اس کے متعلق بہت ہی خوبصورت انداز میں بچے نے تقریر کی۔ اس کے بعد سبحان احمد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اپنے معافی ضمیر کو ادا کریں۔ خاموش ہو تم لوگ، آواز زیادہ آتی ہے، بچوں کو خاموش بیٹھو، بیٹھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سارے جلسہ حاضرین اکرام، آج اس روحانی مجلس میں میرا تقریر کا عنوان ہے بابا کا درجہ۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص کے ساتھ بولنے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ تقریر شروع کرنے سے پہلے ایک شعر سماعت فرمائے۔ ایک دیا ماں باپ کے سائے کی ناکری نقل، ایک دیا ماں باپ کے سائے کی ناکری نقل، دھوپ کاٹے کی بہت کی عزت کری جائے۔ محترم حضرات، قرآن کریم کی بہت ساری آیات اور بہت ساری حدیث میں ماں باپ کا حقوق اور مقام کو مرتبے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورۃ بنی اسرائیل رکن نمبر 3 میں اس کا ایک ٹکڑا میں نے اپنے خطبے میں تلاوت کیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے آپ کا رب تم کو حکم نہیں دیا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سا سلوک کرو۔ تمہارے سامنے تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑا کر کے عمر میں پہنچ جائے ان کو اوپیٹ نہ کہو اور ماں باپ کے ساتھ نرم سے برتاؤ کرو اور ان کے سامنے آج کسی کی بازو جھکا دو اور کہو کہ یہ میرے پروردگار دونوں پر رحم فرما جیسے کہ ان دونوں نے مجھے بچپن سے پالا ہے۔ محترم حضرات، ایک حدیث میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما حق الوالدین، ماں باپ کا حق کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت و النار، وہ دونوں تمہارے جنت بھی ہے تمہارے دوزخ بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے تم ان کے ساتھ فرما برداری کرو تو تم جنت کے حقدار ہو، تم ان کے ساتھ برا سا سلوک کرو گے تم دوزخ کے آگ میں جلنا پڑے گا۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کا حقوق اور مرتبے کو اور مقام کو کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے جب ایک نیک اولاد اپنے ماں باپ کی طرف محبت کے نظر سے دیکھے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نظر کے بدلے ایک مقبول حد کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کریم رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ جو شخص دن میں 100 مرتبہ کس پر نظر ڈالے اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش تمہارے سوچ سے بھی بڑھ کر ہے۔ محترم حضرات، غور کرنے کی مقام ہے جو ماں باپ کو محبت کے نظر سے دیکھنا کتنا بڑا ثواب ہے۔ ہم سوچ بھی جو لوگ اپنے ماں باپ کو دل اور جان سے خدمت کرتے ہیں، جو وقت پر ان کا آرام اور سکون کا خیال کرتے ہیں، جو لوگ وہ اللہ کے نزدیک کتنی بڑی اونچی مستحق ہوں گے ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے ہر شخص پر فرض ہے اپنے ماں باپ کی قدر اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی ہے، اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی ہے۔ آخر میں دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ماں باپ کی قدر و عزت کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بچے نے بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ اچھے لہجے میں ماں باپ کی خدمت کرنا ہے، ماں باپ کیا چیز ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، یعنی اتنا بھی لفظ کہنے سے منع فرمایا گیا ہے کیونکہ اس کا معنی دیکھا جائے تو اس کا کچھ معنی نہیں ہوتا، تو لیکن اتنا لفظ بھی ماں باپ کو کہنے سے اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں۔
आज जैसे आज बच्चे अगर गुस्सा होता है, छोटा होता है, जैसे छिड़क लेता है, बोलकर जिस तरह छिड़कता है, इस तरह छिड़कने से भी अल्लाह ताला, उससे भी छोटा कोई लफ्ज होता तो वो अल्लाह ताला फरमा देते थे, लेकिन उस लफ्ज से भी कोई छोटा लफ्ज ना था, तो इसलिए अल्लाह ताला ने वही बयान कर दिया कि अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो। माँ बाप की कदरदानी आज के जमाने में बच्चों को जितना ज्यादा लाड किया जाता है वो उतना ज्यादा बिगड़ते चले जाते हैं। आज बच्चे अपने माँ बाप की कदरदानी नहीं करते, थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप आकर शिकायत करने लगते हैं कि बच्चा बात नहीं सुनता है, बच्चा क्या पढ़ेगी वो कर जाता है, बच्चे की आदत खराब हो गए हैं। ये सब क्यों हुआ? बच्चे की अच्छी परवरिश ना होने की वजह से हुआ। बच्चा क्यों नाफरमान बना? इस वजह से कि इसके अंदर माँ बाप का भी हाथ बहुत ज्यादा होता है। एक माँ बाप सही तरबियत नहीं करते, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी मोहब्बत में उसे लाड ज्यादा देते हैं तो बिगड़ना शुरू हो जाता है। जब बाद में बिगड़ जाता है तो उसे समझाते हैं, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। तो ये सब कसूरवार किसका है? तो अपने माँ बाप ही का कसूरवार होते हैं। तो इसलिए बच्चों की तरबियत के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बल्कि बच्चों की तरबियत के लिए घर के अंदर लाठी को लगाए रखो, लाठी दिखा के रखो, ताकि बच्चा उसको देखकर डरे और बात सुने। यानी डरने के लिए, तरबियत के लिए लकड़ी रखना घर के अंदर। तो घोड़ा, अल्लाह के नबी घोड़ा लगाने का हुक्म दिया है कि दरवाजे में घोड़ा लगा कर रखो, कि यानी बच्चा घोड़ा करेगा तो ये घोड़े पड़ेगा। इस तरह दिखाने का अल्लाह के नबी ने हमें हुक्म दिया है। तो बच्चे की तरबियत के लिए, बच्चों के इस्लाम के लिए, बच्चे की परवरिश के लिए, बच्चे को सही दीन सिखाने के लिए डांट डपट करना भी जायज़ है। एक मसला अलग चीज है कि बच्चा मानना नहीं मानना, बच्चे को मारेगा क्या, ये मसला अलग चीज है। बच्चे की तरबियत के लिए डांट डपट करना, अल्लाना, ये अलग चीज है। बात लोग होते हैं कब भी डांटते ही रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चा उसे आदत पड़ जाती है। ये कब भी बोलते तो सुना लेना, वह क्या है, बच्चे को आदत पड़ जाकर रहती है। कितना भी बोलो, हम बोलते रहते, हमें करते रहना, वो काम बोलना हमारा काम करना, इस तरह बच्चों को आदत पड़ जाती है। तो इतना ज्यादा भी ना डांटे कि बच्चे को आदत पड़ जाए, इतना कम भी ना डांटे कि बच्चा हमें लाइट लेने लगे, यानी बच्चे काम बोलते थे। यानी आजकल नौजवानों का हाल ये हो गया है कि माँ बाप को एक मिशन समझे, पैसे होना है तो माँ बाप के पास से आए और लेकर चले गए और अपने दोस्तों से एंजॉय करें। और आज माँ बाप का सिर्फ एटीएम का काम होता है, आए बच्चे आते हैं, पैसे लेते हैं, चले जाते हैं, बच्चे आते हैं, पैसे लेते हैं, चले जाते हैं और अपने दोस्तों से एंजॉय करने लगते हैं। जो अहमियत अपने दोस्तों को देते हैं उतनी अहमियत के माँ बाप को देना आज बच्चों के लिए मुश्किल हो गया। ये सब जितना भी नुकसान हम उठा रहे हैं ये हमारी सही तरबियत ना होने की वजह है। तो हमें चाहिए कि अपने बच्चों को सही तरबियत करने की कोशिश करें, उनसे लाड के जरिए हो या उनको समझाने के जरिए हो, उनके दिल में बात बिठाने की कोशिश करनी चाहिए कि माँ बाप की नाफरमानी ना करें। तो यही बातें, सब बातें थी जो बच्चों ने सुनाई थी। उसके बाद मैं पर्दे के मुताबिक तकरीर पेश करने के लिए तहसील को दावत देता हूँ कि वो आए, तेलुगु में अपने माफी जमीन को अदा करें। Masih ada naga di dalam, ini
ఇటువంటి స్త్రీల జీవితాలు వ్యాధులతో వెలుగుతున్నాయి. వారి పిల్లలు నాశనమవుతున్నారు. మరియు ఈ స్త్రీలు నిత్యం సభల్లో ఒకరిలో అర్థంగా కనిపించలేదు. స్త్రీ తన బాధ్యతలను విస్మరించినందువలనే ఈ దుఃఖాలు కలిగాయి. అల్లా మనందరికీ సరదా వ్యవస్థ లాభాలను అర్థం చేసుకునే జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించుగాక. ఆమీన్. అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు. माशाअल्लाह, बच्ची ने पर्दे के मुताबिक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तेलुगु के अंदर स्पीच दी है, तकरीर अपने माथे में अदा किया है। तो पर्दा बहुत ही अहम चीज है। आज औरतों से पर्दे को दूर किया जा रहा है और लोगों को धोखा दिया जाता है कि पर्दा क्या चीज है। पर्दा करके तो गवाह को कैद कर जाते हैं, तुम्हारे घरों में रखो कैद करते हैं, मिलकर इस तरह बहुत सारी गलत बातें लोग उनके जहनों में डाल रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो पर्दा ही उनकी हिफाजत का जरिया है। और आजकल तो लोगों का हाल ये बेहाल हो गया है। बाजारों के अंदर औरत जब खुली फिरती है तो उसकी तरफ ललचाई निगाह से देखा जाता है। बाद लोग तो ललचाई निगाह से देखते हैं, बाद लोग हद से आगे बढ़कर उसका रेस वगैरह भी कर देते हैं। ये क्यों होता है? आप कहते हैं कि हमारा बगैर हमारी मर्जी, हम जिसको चाहें दिखाए। इस तरह अगर रहेगा तो ये हालात उसके साथ पेश होता ही रहेगा। और इसलिए हमें चाहिए कि पर्दे का एहतमाम करनी चाहिए। पर्दा औरतों के लिए बहुत ही अहम है। जो उसकी हिफाजत का पहला इंसान इंट्रैक्शन जरूरी होता है जब उसको देखता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, देखना नजर पहला तीर होता है। शैतान के तीरों में से नजर पहला तीर होता है। जब इंसान देखता है तो उसकी तरफ ललचाई निगाह से देखेगा तो कभी जाकर आगे बढ़ेगा। अगर दिखा ही नहीं कुछ तो आगे बढ़ने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो इसलिए औरतों को और पर्दा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं बच्चों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो बैठ जाए, अपने अपनी जगह पर बैठ जाए। मेहमान भी आ गए हैं और उनका अदब एहतराम भी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बच्चों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि बैठ जाए, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए। माशाअल्लाह, वो वक्त भी आ गया जिसका इंतजार था, वो मेहमान भी आ गए हैं जिसका पल पल से इंतजार था। अब हमारे मेहमान भी आ गए हैं तो आप मजलिस का असल प्रोग्राम भी शुरू होने वाला है। लिहाजा आप सभी हजरात से दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी अपनी जगह पर सही माने में बैठ जाए और बच्चों को भी खामोश बिठाए और बच्चे भी खामोश रहने की कोशिश करें। तो मैं सुना था हमने कि आ रहे हैं तुम अपने घर से निकल पड़े हो। सुना था हमने कि आ रहे हो तुम अपने घर से निकल पड़े हो। तुम्हारे आने से पहले ये रास्ते को सजा दिया है हमने। रौनक़े बज़्म नहीं था कोई तुझसे पहले, रौनक़े बज़्म नहीं था कोई तुझसे पहले, रौनक़े बज़्म तेरे बाद नहीं है कोई। माशाअल्लाह, हमारे मेहमान भी आ चुके हैं और इस प्रोग्राम भी और आगे भी बढ़ना है, वक्त भी कमी है। तो इसलिए मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए नातिया अशार पेश करने के लिए आपिया को दावत देता हूँ कि हमारे नातिया अशार पेश करें। रब को देखा है मेरे नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है। सबसे बड़ा है मेरे खुदा का और मोहम्मद से बड़ा नहीं है। रब को देखा है मेरे नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं
मोया काफी कदमों में जाकर मिल गया है मुझे कमली वाला, अब जमाने की परवाह नहीं है, रब को देखा है मेरे नहीं है, और किसी ने भी देखा नहीं है, सबसे पर्दा है मेरे खुदा का, और मोहम्मद से पर्दा नहीं है, देखती गलबे खानबी को, खुद नहीं मुझे हरगिज़ न मरती, देखती गलबे खानबी को, खुद नहीं मुझे हरगिज़ न मरती, मेरे प्यारे नबी जैसा जलवा खुद नहीं मुझे पाया नहीं है, रब को देखा है मेरे नबी ने, और किसी ने भी देखा नहीं है, सबसे पर्दा है मेरे खुदा का, और मोहम्मद से पर्दा नहीं है, आपके जैसा गुलशन जहाँ में मुस्तफा कोई आया नहीं है, आपके जैसा गुलशन जहाँ में मुस्तफा कोई आया नहीं है, आए भी जैसे जब के पुराने, कोई दूसरा बनाया नहीं है, रब को देखा है मेरे नबी ने, और किसी ने भी देखा नहीं है, सबसे पर्दा है मेरे खुदा का, और मोहम्मद से पर्दा नहीं है, अब कहीं दिल नहीं लग रहा है, पैर बजाने को दिल हो रहा है, अब कहीं दिल नहीं लग रहा है, पैर बजाने को दिल हो रहा है, मौत आए नबी में अमजद, और कोई तमन्ना नहीं है, रब को देखा है मेरे नबी ने, और किसी ने भी देखा नहीं है, सबसे पर्दा है मेरे खुदा का, और मोहम्मद से पर्दा नहीं है, रब को देखा है मेरे नबी ने, और किसी ने भी देखा नहीं है, सबसे पर्दा है मेरे खुदा का, और मोहम्मद से पर्दा नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह आज पेश किए जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ भी है कि अल्लाह के नबी के अलावा किसी ने भी अल्लाह को देखा नहीं। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इकरामन जो मेराज पर बुलाया है, तो उसके तरफ इशारा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के नबी अल्लाह ताला को देखा है। तो उसके बाद मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए तेलुगु बयान के लिए कासिम पीरा को दावत देता हूँ कि वाहे अपनी माफी ज़मीन को अदा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल हकीम वल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजahum व कुल लिल मुमिनीना
اور موبائل کے متعلق بہت ساری باتیں بتائی ہے کہ ٹی وی اور موبائل آج ہمیں کس حالت پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. ہر ایک کے پاس موبائل ہے. ضرورت ہو تو استعمال کرنا اچھی بات بھی ہے. ضرورت کی چیزیں سے ہماری بہت ساری ضرورتیں آسانی کے ساتھ حل ہو جاتی ہیں. تھوڑے سے چھوٹی چھوٹی کام آسانی کے ساتھ نمٹ جاتے ہیں، لیکن اس کو حد سے زیادہ استعمال کرنا رشتوں کے اندر دراڑ پیدا کرتا ہے، رشتوں کے اندر دوری لاتی ہے. بیٹا ایک موبائل میں، ماں ایک موبائل میں، باپ ایک موبائل میں، ہر ایک اپنا اپنا ہے، لیکن ان کے درمیان کوئی تعلق نہیں، کوئی محبت کا واسطہ نہیں، کوئی محبت ان کے درمیان موجود نہیں. دوسرے سے بات کرتا ہے بیٹا، دوسرے سے پوچھتا ہے کہ کھانا کھائی کیا، اسٹارٹنگ کرنے میں ایسی ہے، لیکن کبھی اپنے ماں کی طرف بھی نہیں پوچھتا ماں کھانا کھائیے کیا. بیٹا اپنے باپ کو کبھی نہیں پوچھتا کیا کرتے ہو، لیکن دوسروں کو پوچھتا کیا حال ہے، کیا کرتا ہے، کیسا ہے. یہ تمام چیزیں موبائل ہی کی وجہ سے ہوتی ہے. موبائل آنے کی وجہ سے رشتوں کے اندر دراڑ آ گئی، محبتیں ختم ہو گئی، بہت سارے نقصانات آئے. ضروریات الگ چیز ہے، استعمال کرنا الگ چیز ہے، اس کی عادت پڑنا یہ بہت ہی زیادہ سنگین ہے، بہت ہی زیادہ نحوست ہے، بہت ہی زیادہ نقصان ہوتا ہے. اس لیے ہمیں ان موبائل سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہنی چاہیے. ضرورت ہو تو استعمال کریں، ضرورت ہو تو اس کی جو بھی ضرورتیں پوری کریں، لیکن اپنے ماں باپ سے، اپنے بچوں سے زیادہ وقت ٹائم اسپینڈ کرنے کی کوشش کریں. آج کا کلچر یہ ہو گیا ہے کہ موبائل ہو جاتا ہے تو اس کے اندر لگے رہتے ہیں. باپ کیا بول رہا ہے، باپ کھانا کھا رہا ہو، پانی کا ٹھپکا لگا، پانی باپ پوچھ رہا ہے، بیٹا موبائل کے اندر مشغول ہے، گیم کے اندر مشغول ہے. باپ پانی پوچھتا ہے تو اٹھ کر لانے کی توفیق نہیں ہوتی، اٹھ کر لا کر دینے کا نصیب نہیں ہوتا. آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جتنی ضرورت ہو تو اتنا ہی استعمال کریں. جب ضرورت پوری ہو جائے تو اس کو بازو رکھنے کی کوشش کرتے رہنی چاہیے. تو اس کے بعد میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے عربی تقریر کے لیے نگینا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے، عربی میں اپنی معافی زمین کو ادا کریں. الحمدللہ رب العالمین حمدا یوافی نعمہ ویکافی مزیدہ. الصلاۃ والسلام علی افضل نبیین وآخر المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد، حضرت رئیس هذا الجمع الکریم وحضرات العلماء والضيوف الكرام وإخوان المسلمين، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إني أريد أن ألقي أمامكم كلمة بسيطة حول موضوع ذم الحسد. أيها السادة، الحسد هو تمني زوال النعمات عن صاحبها التي أكرمه الله تعالى بهذه النعمة. فأفضل من حسده الإبليس اللعين عندما حسد أبانا آدم عليه الصلاة والسلام بسجود الملائكة له إكراما من عند الله. فأفضل كلمة حق ضرب في الأرض كان سببها الحسد عندما ولد آدم عليه السلام قابل وهابل، تقلب كل واحد منهما قربانا لله تعالى فتقبل الله تعالى قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل فحسد قابيل أخاه فقتله وأصبح من النادمين. أيها الإخوة، وقد ذم الله تعالى الحسد وصاحبه فقال أن يحسدوا الناس على ما آتاهم الله من فضله، وقد أمر الله بالاستعاذة من الحاسد ومن شر حاسد إذا حسد. لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسد وجمع من يحتسب به من العباد في حديث كثيرة منها عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله قال لا تباغضوا ولا تحسدوا ولا تقاتلوا وكونوا عباد الله إخوانا. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. عن أبي هريرة رضي الله
ही खूबसूरत अंदाज में सच के मुताबिक अरबी में बात की है, अरबी में अपनी माफी ज़मीर अदा की है। हसद इंसान को जैसे ही खा जाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता कि यहाँ तो वीडियोग्राफी तो हो ही रही है, तो अपने मोबाइल में अलग से करने की जरूरत 90 से ज्यादा जरूरत नहीं है, और ये तो वीडियो क्वालिटी में और भी ज्यादा अच्छा आ जाता है आपके पास। तो इसलिए फोन के अंदर वीडियो ना बनाए और बाबा रहे और अपने मस्जिद का भी। तो मैं और भी मजलिस को आगे बढ़ाते हुए प्रोग्राम को आगे के लिए वसीम को दावत देता हूँ कि वह आए अपने माफी ज़मीर को अदा करें। वसीम अहमद। فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم والقرآن الحكيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.